Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Horas Dihita Sasudena. Masih dalam suasana lebaran, saya atas nama Marsada Siregar Channel menghaturkan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke semua saudaraku, selamat berbahagia dan semoga selalu sukses dalam meniti kehidupan. Kali ini kita akan membacakan data silsilah Tarombo Siregar Dongoran dari Pagaran Padang atau Paran Padang dan Simaningkir, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Mohon maaf apabila ada data nama yang belum dimasukkan atau belum disebut, silahkan dijelaskan di kolom komentar atau bisa juga diberikan data ke WhatsApp 087844315510 atau chatting ke Messenger atas nama akun Marsada Siregar, agar bisa saya masukkan atau saya perbaiki kembali. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan silahkan komen, like dan share konten ini agar bisa berkembang dan tetap bisa memberikan informasi tentang sejarah marga maupun tentang sejarah suku kita. Silsilah Tarombo Siregar Dongoran dari Paran Padang dan Simaningkir, Sipirok, yang berhasil dikumpulkan saat ini. Ompu Raja Siregar atau Toga Siregar Generasi 1, istri Boru Limbong dan Boru Limbong, di Muara Toba, punya putra, 1. Raja Silo, 2. Raja Dongoran, 3. Raja Silali, 4. Raja Siagian. Raja Dongoran Generasi 2, istri Boru Sagala, di Muara, punya putra, 1. Sahala Raja. Sahala Raja Generasi 3, istri Boru Sagala, di Muara, punya putra, 1. Ompu Junjungan. Ompu Junjungan Generasi 5, istri Boru Sagala, di Muara, punya putra, 1. Datu Baragas, 2. Datu Nahurnuk, 3. Datu Mangapung, 4. Datu Parultop. Datu Nahurnuk Generasi 5, di Sibatangkayu, punya putra, 1. Ompu Palti Raja. Ompu Palti Raja Generasi 6, di Sipirok, punya putra, 1. Ompu Sayur Matua, 2. Ompu Parlindungan, 3. Ompu Nihatunggal. Ompu Nihatunggal Generasi 7, istri Boru Harahap, di Sipirok, punya putra, 1. Sutan Mulasontang, 2. Badia Raja, 3. Jahatunduhan. Jahatunduhan Generasi 8, di Pagaran Padang, Simaningkir, Sipirok, punya putra, 1. Baginda Barani, 2. Jia Mangerapot, 3. Jia Sampang, 4. Jia Onggang atau Namora Onggang, 5. Jia Tinggil. Baginda Barani Generasi 9, di Paran Padang, punya putra, 1. Sutan Oloan, 2. Baginda Sutan. Sutan Oloan Generasi 10 punya putra, 1. Jia Manambang atau Jia Marulak, 2. Namora Sogot, 3. Badia Raja, 4. Jia Binuang. Jia Manambang atau Jia Marulak Generasi 11, punya putra, 1. Jia Mandame. Jia Mandame Generasi 12, punya putra, 1. Jia Uhum, 2. Jia Onan, 3. Kalibaru. Kalibaru Generasi 13, punya putra, 1. Baginda Malim. Baginda Malim Generasi 14, punya putra, 1. Tuan Syekh Somad, 2. Jia Marajar, 3. Haji Mahmud. Haji Mahmud Generasi 15, punya putra, 1. Jia Sori Muda. Jia Sori Muda Generasi 16, punya putra, 1. Partaonan, 2. Rabiul Awal, 3. Mahmud, 4. Syahrul. Rabiul Awal Generasi 17, punya putra, 1. Ahmad Muda, 2. Fahri Rozi. Sutan Oloan Generasi 10, punya putra, 1. Jia Manambang atau Jia Marulak, 2. Namora Sogot, 3. Badia Raja, 4. Jia Binuang. Badia Raja Generasi 11, punya putra, 1. Jia Podang. Jia Podang Generasi 12, punya putra, 1. Jia Somalak. Jia Somalak Generasi 13, punya putra, 1. Maripul, 2. Baginda Partomuan, 3. Jia Mangasa. Baginda Partomuan Generasi 14, punya putra, 1. Sutan Marindol, 2. Jia Gondom, 3. Mangaraja Adil, 4. Jia Diangkola. Jia Gondom Generasi 15, punya putra, 1. Bahman, 2. Bahudin, 3. Baginda Barani, 4. Komandan, 5. Ali.
Baginda Barani generasi 16, punya putra, 1. Rahmat, 2. Sultan Juidin, 3. Amas Musa, 4. Ibrahim. Amas Musa generasi 17, punya putra, 1. Ar-Rasyid. Jia Hatunduhan generasi 8, di Pagaran Padang, punya putra, 1. Baginda Barani, 2. Jia Mangerapot, 3. Jia Sampang, 4. Jia Onggang atau Namora Onggang, 5. Jia Tinggil. Jia Mangerapot generasi 9, di Paran Padang, punya putra, 1. Jia Gorsing, 2. Jia Bongar. Jia Gorsing generasi 10, punya putra, 1. Jia Pintu. Jia Pintu generasi 11, punya putra, 1. Jia Bonandolok, 2. Jia Marniang, 3. Jia Mokmok. Jia Bonandolok generasi 12, punya putra, 1. Jia Ranto. Jia Marniang generasi 12, punya putra, 1. Jia Panggabus. Jia Mokmok generasi 12, punya putra, 1. Jia Gito. Jia Ranto generasi 13, punya putra, 1. Jia Tumbaga, 2. Jia Etongan. Jia Tumbaga generasi 14, punya putra, 1. Bangun Batari, 2. Haji Hasan, 3. Baginda Pangkal Dolok, 4. Jia Nurmala, 5. Jia Syarif, 6. Marasaban. Bangun Batari generasi 15, punya putra, 1. Jia Tumbaga, 2. Markalim. Jia Tumbaga generasi 16, punya putra, 1. Batari, 2. Jambe, 3. Luhut, 4. Jarkasi. Markalim generasi 16, punya putra, 1. Ibnu Abbas, 2. Haidir. Haidir generasi 17, punya putra, 1. Dahrin, 2. Aman. Baginda Pangkal Dolok generasi 15, punya putra, 1. Kumpul, 2. Tahan. Jia Nurmala generasi 15, punya putra, 1. Mangaraja Halim. Mangaraja Halim generasi 16, punya putra, 1. Pardamean, 2. Kinun, 3. Rahman. Jia Syarif generasi 15, punya putra, 1. Sotar, 2. Haji Muhammad Rashid, 3. Harun, 4. Habib. Sotar generasi 16, punya putra, 1. Muda, 2. Darwin, 3. Abdurrahman. Haji Muhammad Rashid generasi 16, punya putra, 1. Syarifuddin, 2. Said, 3. Daulat, 4. Ramadan, 5. Hasan Akhir, 6. Abdullah. Harun generasi 16, punya putra, 1. Pusin. Pusin generasi 17, punya putra, 1. Muhammad Yusril Harun, 2. Muhammad Jupril Harun, 3. Muhammad Hairul Farhan Pratama. Habib generasi 16, punya putra, 1. Khalil, 2. Abdul Muin, 3. Uluan atau Luas, 4. Saharuddin. Khalil generasi 17, punya putra, 1. Kahar Saliusri, 2. Anas Syahrial, 3. Kumpul, 4. Bangkit Ridwan. Abdul Muin generasi 17, punya putra, 1. Jumadil Awal. Jumadil Awal generasi 18, punya putra, 1. Rizky Suhardi. Uluan atau Luas generasi 17, punya putra, 1. Samsul Bahri, 2. Rahmat, 3. Hamid, 4. Saharuddin. Marasaban generasi 15, punya putra, 1. Haji Abdullah. Haji Abdullah generasi 16, punya putra, 1. Dolok, 2. Syakiran, 3. Syahban, 4. Haji Lahudin, 5. Hamangkubono, 6. Bangun, 7. Ramadan. Haji Lahudin generasi 17, punya putra, 1. Admiral, 2. Hendri Ihwan, 3. Prasetya Abdullah. Jia Hatunduhan generasi 8, di Paran Padang, punya putra, 1. Baginda Barani, 2. Jia Mangerapot, 3. Jia Sampang, 4. Jia Onggang atau Namora Onggang.
5. Jea Tinggil. Jea Sampang generasi 9, di Pagaran Padang, Simaningkir, punya putra, 1. Jea Martua. 2. Jea Parnaikan. 3. Jea Maris. Jea Parnaikan generasi 10, istri Boru Harahap, di Pagaran Padang, Simaningkir, punya putra, 1. Jea Lindung. 2. Jea Binur. Jea Lindung generasi 11, istri Boru Hasibuan, di Sialagundi, punya putra, 1. Jea Gompul. 2. Jea Hasang. Jea Hasang generasi 12, istri Boru Sitompul, di Lobupining, Pahae, punya putra, 1. Jea Lempang. 2. Jea Manduhir. 3. Jea Ombang. Jea Manduhir generasi 13, istri Boru Sitompul, di Sigompulon, Pahae, punya putra, 1. Jea Palti atau Hotip Marudin. 2. Jea Naik atau Baginda Hanaihan. Jea Palti atau Hotip Marudin generasi 14, istri Boru Hasibuan, di Gunung Manobot, Lubuk Barumun, punya putra, 1. Jea Syarif. 2. Jea Gading atau Mat Nusup. Jea Gading atau Mat Nusup generasi 15, istri Boru Nasution dan Boru Hasibuan, di Gunung Manobot, Lubuk Barumun, punya putra, 1. Mat Saib atau Kalipa Mahmud. 2. Aladin. 3. Manaf atau Batara Panusunan. Mat Saib atau Khalifah Mahmud generasi 16, istri Boru Lubis, Boru Pasaribu dan Boru Hasibuan, di Tanjung Baru, Tambusai, punya putra, 1. Mamad Nur. 2. Pangihutan. 3. Panggabean. 4. Hamzah. 5. Ali Umar. 6. Mesahlun. Mamad Nur generasi 17, istri Boru Hasibuan, di Tanjung Baru, Tambusai, punya putra, 1. Likan. 2. Alimin. Likan generasi 18, istri Boru Hasibuan punya putra, 1. Rahmat Dawansyah. Pangihutan generasi 17, istri Boru Nasution, di Tanjung Baru, Tambusai, punya putra, 1. Abdul Qadir. 2. Saleman. 3. Herman. Abdul Qadir generasi 18, istri Boru Hasibuan, Boru Harahap dan Boru Pasaribu, punya putra, 1. Miswanto Saputra. 2. Palti Raja Ihutan. 3. Martua Parlindungan. 4. Ahmad Syarif. Herman generasi 18, istri Boru Nasution punya putra, 1. Ahmad Dirman. 2. Muhammad Yusuf. Panggabean generasi 17, istri Boru Lubis dan Boru Hasibuan, di Tanjung Baru, Tambusai, punya putra, 1. Makmur. 2. Hemri. Makmur generasi 18, istri Boru Harahap punya putra, 1. Aminullah. 2. Ahmad Yusuf. 3. Akmal Hakiki. Hamzah generasi 17, istri Boru Silaen, di Tanjung Baru, Tambusai, punya putra, 1. Diris. Diris generasi 18, istri Boru Silaen dan Boru Harahap punya putra, 1. Muhammad Azrul. 2. Hoirul Anwar. 3. Septian Dermawan. Ali Umar generasi 17, di Tanjung Baru, Tambusai, punya putra, 1. Tondi Martua. Sahlun generasi 17, istri Boru Parinduri punya putra, 1. Ahmad Ilham. 2. Ahmad Adha. Mat Nusup atau Jea Gading generasi 15, istri Boru Hasibuan dan Boru Nasution, di Gunung Manobot, Lubuk Barumun, punya putra. 1. Mat Saib atau Khalifah Mahmud. 2. Aladin. 3. Manaf atau Batara Panusunan. Aladin generasi 16, istri Boru Harahap, di Tanggabosi, Lubuk Barumun, punya putra, 1. Haji Dahyar atau Baginda Gading. Haji Dahyar atau Baginda Gading generasi 17, istri Boru Hasibuan, di Tanggabosi, Lubuk Barumun, punya putra, 1. Aidin Raya Anper atau Sultan Sodogoron. 2. Azan Rotua Magabe atau Sultan Martua. 3. Muhammad Humala Rizki atau Sultan Humala Gading. Azan Rotua Magabe atau Sultan Martua generasi 18, istri Boru Nasution punya putra, 1. Ahmad Dafa Munawir Kolbi. 2. Muhammad Yusuf Rajani.
Mat Nusup atau Jia Gading generasi 15, istri Boru Hasibuan dan Boru Nasution, di Gunung Manobot, Lubuk Barumun, punya putra, 1. Mat Saib atau Halipah Mahmud. 2. Aladin. 3. Manaf atau Batara Panusunan. Manaf atau Batara Panusunan generasi 16, di Aliaga, Utara Jatinggi, punya putra, 1. Yusuf. 2. Pardamean. 3. Abdul Ghani. 4. Hamka Idam. Yusuf generasi 17, di Banjarraja, Sibuhuan, punya putra, 1. Hamdani. 2. Sahroni, almarhum. 3. Lomo. 4. Batara Hamonangan. 5. Sakban. Pardamean generasi 17, punya putra, 1. Sukri. 2. Saidi. 3. Dendi Saputra. 4. Rizky Hamonangan. 5. Aldi. Sukri generasi 18, punya putra, 1. Muhammad Fahrin. 2. Muhammad Agus. 3. Muhammad Rifki. 4. Abdul Rashid. Abdul Ghani generasi 17, punya putra, 1. Syamsul Bahri. 2. Hasmar. 3. Muhammad Irham Effendi. 4. Panusunan. 5. Abadi. 6. Muhammad Kabul. Hamka Idam generasi 17, punya putra, 1. Asrul Anggara. Jia Manduhir generasi 13, di Sigompulon, Pahae, punya putra, 1. Jia Palti atau Hotip Marudin. 2. Jia Naik atau Baginda Hanaihan. Jia Naik atau Baginda Hanaihan generasi 14, di Sigompulon, punya putra, 1. Jia Sumurung. 2. Jia Ritop. 3. Jia Marlapuk. Jia Sumurung generasi 15, punya putra, 1. Hualasori. 2. Jia Tagor. Jia Tagor generasi 16, punya putra, 1. Sintua Pangisian. 2. Sintua Parluhutan. 3. Jia Lambok. Sintua Parluhutan atau Empu David generasi 17, punya putra, 1. Mangimpal. 2. Dameroha. 3. Hatigoran. Mangimpal atau Ama David generasi 18, punya putra, 1. David Leo. 2. Iwan Chandra. 3. Hendra Martin. Jia Hatunduhan generasi 8, di Paran Padang, Sipirok, punya putra, 1. Baginda Barani. 2. Jia Mangerapot. 3. Jia Sampang. 4. Jia Onggang atau Namora Onggang. Jia Onggang atau Namora Onggang generasi 9, di Simaningkir, Sipirok, punya putra, 1. Sutan Ulubalang. Sutan Ulubalang generasi 10, di Simaningkir, punya putra, 1. Jia Hisar. 2. Jia Munggu. 3. Jia Ibana. 4. Jia Pandaek. Jia Munggu generasi 11, punya putra, 1. Jia Ungada. Jia Ungada generasi 12, punya putra, 1. Jia Umbang. 2. Jia Remreman. 3. Jia Konde. 5. Jia Mangguyang. Jia Umbang generasi 13, punya putra, 1. Mangaraja Ulubalang. Mangaraja Ulubalang generasi 14, punya putra, 1. Sutan Manambang. 2. Baginda Hasahatan. 3. Haji Abdul Kari. 4. Jia Perak. 5. Sutan Sori Mahodum. 6. Jia Parhimpunan. 7. Tidak diketahui namanya. Sutan Manambang generasi 15, punya putra, 1. Poriaman. 2. Mangaraja Hamonangan. 3. Amir Husin. 4. Jia Halongonan. 5. Barita Raja Oloan. Hola.
Barita Raja Oloan generasi 16, punya putra, 1. Sutan Manalom Soaloon. 2. Partaonan. Sutan Manalom Soaloon generasi 17, punya putra, 1. Barita Andi. 2. Barita Parsa Oloan. 3. Marulitua. 4. Iskandar Zulkarnaen. 5. Indra Sakti. Jia Ungada generasi 12, punya putra, 1. Jia Umbang. 2. Jia Remreman. 3. Jia Konde. 4. Jia Mangguyang. Jia Remreman generasi 13, punya putra, 1. Jia Ledang. 2. Jia Barumun. Jia Ledang generasi 14, punya putra, 1. Sutan Parlindungan. Sutan Parlindungan generasi 15, punya putra, 1. Maskut. Maskut generasi 16, punya putra, 1. Arifin atau Arifin M. Siregar, almarhum, mantan Gubernur Bank Indonesia, mantan Duta Besar Republik Indonesia ke Amerika Serikat, mantan Menteri Perdagangan. Jia Konde generasi 13, punya putra, 1. Jia Sojuangon. Jia Mangguyang generasi 13, punya putra, 1. Jia Fajar. 2. Jia Solonggahon. Demikian silsilah Tarombo Siregar Dongoran dari Paran Padang dan Simaningkir, Sipirok, Tapanuli Selatan yang berhasil dikumpulkan saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya selalu menantikan informasi terbaru, seperti yang sudah saya jelaskan di awal konten ini. Wassalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Horas Tondi Madingin.